Villarama. Villarama pass, wala. Nakuha ni Rabalo. Pass to 3 minutes. 3 seconds wala, sorry po. Nagkakamali si Asyo. Pass to Padrique. Padrique pass. Good for 2 balls by Padrique. Pass to Kimora. Ayoko na mag-ingay. Lalagay lang sa YouTube. Pass to Marinig pa Andanza. yung boses ko. Last touch by Andanza. Asan ba si Tito Mac? Asan ba yung tao? Yun. Yun pala. Padrique, pass to Gubat. Gubat. Pass to Linar. Linar pass. Good for 2 balls by Linar. Bordeo. Wala kasigla-sigla ang committee. Kimora. Kimora. Pass to good for 2 balls by Rabalo. Gubat. Nagmamadali. Pass to Manlangit. Manlangit for 3. Yeah! Good for 2 balls lang pala. Stepping on the line pala. Asya. Andanza. Pass to Kimora. Kimora. Sama ugali Kimora. ng... Pass to Bordeas. Sama ba na ugali ng mga yan? Foul! Labio. Sama ugali ng mga yan. Oo, yung mga yan lahat yun. Hindi ko type mo kaya. 2 shot daw po. 2 shot. Stamps sa 2 mga shot. mga yan. 2 shot. Hindi naman nakakatuwa yung mga na ano nila. Hindi sila For the nakakatuwa. 10. Yes, good for 1 point. Ready to jumper. Balik. Sa'yo. Yes, good for 1 point. Kanino ko ba itututok ito? Hindi ko na maintindihan na. Padrique. Ang sa'yo, tanga ka. Pass to Linar. Linar, pass to Labios. Labios pass. Wala. Nakuha ni Bordeos. Hindi kayo na. Bordeos. Nagmamadali. Good for 2 points by Bordeos. Pass to Manlangit. Manlangit in 3. Manlangit for 3. Wala. Wala. Nakuha na Andanza. Ba yun? Andanza. Pass to Kimora. 3 seconds. Malay na ako. Villarama. Araw-araw na. Ako na muna. Ah! Yo. Padrique. Suntokin. Pass to Manlangit. Manlangit. Pass to Guban. Guban. Guban pass to Nakuha ni Villarama. Ano ba yun? Villarama. Pushing foul. Yunar. Andanza. Pass to Kalaban Rabalo. pala niya. Pass to Villarama. Villarama. Black. Nakuha ni Manlangit. Go, Manlangit. Five. Wala. Nakuha ni Andanza. Andanza. Nagmamadali. Andanza. Five. Wala. Nakuha ni Linar. Pass to Guban. Ngalay. Guban for 3. Wala. Nakuha ni Kim. Wala. Last touch by Guban. Oras. Ayoko. 17 minutes. Pass to Rabalo. Parang tanga lang. Pass to Kimora. Kimora pass. Yes, good for 2 points by Kimora. Yunar. Bukas yung banyo. Yunar. Yunar. Nakuha na yung Andanza. Ate, nataiwan mo bang bukas Foul yung ano? Andanza. Foul si Asyo. Ay, di, dala na yung ano, yung mga sangkap. Padrique. Nangangalay na ako eh. Labios. Pass to Padrique. Padrique pass. Wala. Nakuha na Villarama. Villarama. Wala. Sorry. Foul. Sino daw ang foul? Manlangit. Galit ako sa mga yan. Sana maulit din uli yung Kumito kanina. yung Sana mahampas Na yung ganun mga ako. yan. Sana lips to lips. Foul. Yo. Tapos lolo ko na. Basta galit ako sa mga diesel na ako. Kita ko na lang Andanza. ako. Tapos na nga tayo, pag nakikita kayong pagkano nila eh. Ako'y naiinis. Guban. Nagmamadali. Guban pass. Black. Foul. Bordeos. Si Ate Anet, ang likot.
Oh, sino pa talaga pangalan ko? Bordeyo. 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 May Guban. Good for 1 point by Guban. Haha. Ayos na rin yun. Isa naman kaya ang hawak ko. Yes, good for another 1 point. Timora. Pass to Rabalo. Wala, nakuha ni Villarama. Villarama files. Yes, good for 2 points by Villarama. Rodrigue. Pass to Guban. Guban. Pass to Labios. Labios. Pass to Guban files. Yes, good for 2 points by Guban. Bordeos. Score. All 10. Huwag ka maingay. Kimora files. Wala. Rebound by Villarama. Villarama files. Good for 2 points by Villarama. Padrique, pass to Manlangit. Manlangit for 3. Wala. Nakuha ni last touch. Padrique. Uy, wala tubig dyan, Ajo. White ball. Advansa. Nakuha ni... Wala. Rebound by Kimora. Kimora, pass to Bordeos. Bordeos 5. Wala. Nakuha ni... Labios. Pass to Guban. Guban fires. Yes, good for 2 points by Guban. Kimora. Kimora. Last touch Manlangit. Save ball. Oo, nakakainis naman. Nakakangalay. Kimora. Pass to Rabalo. Rabalo fires. Wala. Nakuha ni Lunar. Lunar. Pass to Labios. Pass to Manlangit. Manlangit fires. Yes, good for 2 points by Manlangit. Kala ko 3. Kimora. Ala Tito Mac. Kimora. Ate Anet, ala Tito Mac. Kimora fires. Wala. Rebound by Guban. 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 Sorry for body. Guban fires. Wala. Nakuha ni Andansa. 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 Pass to Kimora. Pass to Bordeos. Bordeos fires. Wala. Rebound by Villarama. Villarama fires. Yes. Good for 2 points by Villarama. Pass to Lenar. 13 minutes. 40. Sorry for Manlangit first. Good for 2 points. Manlangit. Kimora. Oy, Kimora. tatawa kay Tito Mac, ay Kimora. bagay Pass nakashoot. to Andansa. Hindi nakatingin. Nakuha ni Kimora. Kimora first. Good for 2 points by Kimora. Ano score na? Guban. Pass to Manlangit. Pass to Guban. Ay! Hindi na dapat. Guban. Pass to Manlangit. Manlangit first. Yes. Good for 2 points. Manlangit. Hindi ko nakita. 30 minutes and 12 seconds. Ano ba yun? Hindi ko na video. Kimora. Kimora. Pass to Andansa. Andansa first. Wala. Nakuha ni Lunar. Lunar. Pass to Manlangit. Pass to Guban. 15 shot clock. Wala. Rebound by Villarama. Villarama. Villarama first. Wala. Foul. Manlangit. Oo, naka-foul. Manlangit. First lang yun. Wala yung isa. Nakuha ni Kimora. Kimora first. Foul. Labios. Labios. Parang tinatoo mo nga yun. Second personal foul. Kimora first. Wala. Ready to jumper. Kimora.